رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Bahwa pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam pengajian 2 mingguan kita. Tentu sebelumnya kita sama-sama hormati, kita sama-sama junjungi orang tua kita, guru kita, imam kita, Pak Haji Damin, Pak Haji Oli, Ustadz Sirajul Kahfi. Semoga beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah SWT, dirahmati ilmu yang bermanfaat dan harta yang banyak insyaallah. Dan kemudian tentu kehadiran kita melanjutkan pengajian kita 2 mingguan sekali. Saya mohon maaf 2 kali pertemuan tidak bisa mengikuti karena ada tugas di luar kota. Dan kita pada subuh pagi hari ini sama-sama bertempat di tempat Pak Haji Suprapto, sekaligus kita ikut mendoakan tempat yang cukup besar ini, megah, untuk lapangan serbaguna Pak Prapto. Kita doakan sahibul hajat semoga senantiasa sehat walafiat, maju usahanya. Kemudian kita tentu semua yang hadir dan keluarga besar kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan, harta, ilmu oleh Allah SWT. Sebagaimana biasa, kita akan membaca surah Yasin terlebih dahulu, kemudian berdoa. Selanjutnya kita akan mendengarkan lanjutan dari pengajian fikih kita. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin thayyibah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa li jaddatina wa li ajdatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan hadirin semua dan sahibul hajah Pak Haji Suprapto dan keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim.
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار أنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفضل أستاذ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin mukarram wal muhtaram, para hujjaj, para ulama, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ustaz Haji Amin, Ustaz Ali, Bapak Haji Ibnu, Ustaz Rasid, Syaikhul Bait, Bapak Haji Fakto, Haji Islam,
serta jemaah sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini yang merupakan awal tahun ya. Ini tanggal 1 Muharram ini. Cuma infonya semalam dari PBNU itu Zulhijjah Istiqmal, artinya besok baru tanggal 1 kalau dari PBNU ya. Cuma kalau dari pemerintah hari ini ya. Dapatnya saya bilang semalam itu jam habis Isya, untuk 1 Muharram jatuh pada hari Senin. Itu infonya. Cuman udah ada yang mau obor kemarin, udah ada yang doa segala macam. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kalau kita curah limpahkan kepada baginda kita yang habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali dengan membaca Al-Qur'an suratul Fatihah. Al-Fatihah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi kiram. ثم يروي شيئا من سبحانه وتعالى وشحنه والبلداني ثم يروي مسلم حي الله ومن يبي من أجازنا في المنافذ وكلهم ذنوبهم ووسيم خلقهم ويميز ظهورهم ونفعنا بعلومهم ببركة القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر السلف الصالح في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل شروط تكبيرة الإحرام. Syarat-syarat takbiratul ihram sittata asyara, ada 16. Antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Yang pertama, syarat takbir itu dilakukan pada saat berdiri dalam salat fardu. Wa antakuna bil arabiyyah. Yang kedua, takbiratul ihram itu menggunakan bahasa Arab. Wa antakuna bil lafzil jalalah. Dan yang ketiga, menggunakan lafaz jalalah. Wa bil lafzi akbar wa tartib bainal lafzaini, dan menggunakan akbar serta tertib antara dua lafaz. Wa an la yamudda hamzatal jalalah. Yang berikutnya, tidak memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Wa adamu muddaba'il akbar, dan tidak dipanjangkan ba pada lafaz akbar. Wa an la yushaddidal ba, dan tidak mentasdidkan ba. Wa an la yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan, tidak menambahkan waw yang sukun atau berharokat bainal kalimat ini, antara dua kalimat. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pengajian kita kali ini insyaallah akan membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram, kelanjutan dari bab sebelumnya yang merupakan salah satu rukun sholat itu adalah membaca takbiratul ihram. Nah, sekarang ada syaratnya. Kalau seandainya syarat ini tidak terpenuhi, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihram tidak sah, maka sholatnya nggak sah. Jadi nyambung ya. Syurutul takbiratul ihram, syarat-syarat takbiratul ihram itu sitata, jumlahnya ada 16. Kalau sebelumnya rukun sholat ada berapa? 17. Ini takbiratul ihram doang ada 16 ya. Banyak ternyata syaratnya. Harus tahu ini ya. Antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Yang pertama, takbiratul ihram itu dilakukan pada saat berdiri. Ketika apa? Ketika melaksanakan sholat fardu. Karena
berdiri juga termasuk salah satu rukun di dalam sholat ya. Jadi ketika kita mulai sholat nih, yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Jadi posisi kita berdiri. Itu yang pertama. Kalau duduk bagaimana? Salat sunnah. Nah, itu di dalam sholat sunnah kalau duduk itu. Kemudian wa antakuna bil arabiyyah, takbiratul ihram yang diucapkan itu dengan menggunakan bahasa Arab. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, nggak bisa. Atau bahasa Jawanya apa? Allah Maha Besar itu. Allah Nu Gede, Nu Agung. Allah Nu Agung nggak bisa. Atau pakai bahasa Inggris biar keren nanti, nggak bisa Pak. Ya tetap dalam menggunakan takbir itu menggunakan bahasa Arab. Itu yang kedua. Yang ketiga wa antakuna bilafzil jalalah. Yang ketiga itu menggunakan lafaz jalalah. Wa bilafz dengan menggunakan lafaz jalalah itu maksudnya lafaz Allah ya. Allah Akbar itu lafaz jalalah, enggak bisa diganti. Ar-Rahman Akbar, Ar-Rahim Akbar, enggak bisa diganti lafaz Allah dengan Asmaul Husna yang lainnya. Nah, dalam mengucapkan lafaz Allah itu yang bergerak bukan bibir kita, Pak. Ya, yang bergerak bukan bibir kita ketika mengucap lafaz Allah, tetapi lidahnya. Kalau mengucap lafaz Allah, bibir kita yang bergerak, maka itu nanti akan muncul huruf baru. Hurufnya waw sukun. Allah, gitu enggak? Allah. Jadi kalau misalnya takbir mengucap Allah itu enggak sah takbirnya. Jadi gimana mengucap takbir lafaz jalalah itu? Lidah kita yang bergerak. Allahu Akbar, bukan Allah. Kalau lafaz Allah itu artinya ada waw sukun. Menambahkan huruf di dalam lafaz jalalah, maka itu tidak sah takbir ihramnya, maka salat kita enggak sah. Itu dalam mengucapkan lafaz Allah. Paham ya Pak ya? Sekali lagi, mengucap lafaz Allah itu bukan bibir kita yang bergerak, tetapi lidahnya. Allah, bukan Allah. Kemudian berikutnya, mengucap lafaz Allah itu bukan diawali huruf O, tetapi huruf A, bukan Allah. Nah ini kebanyakan yang sering terjadi nih, mengucap lafaz Allah itu Allah, oh dulu, padahal di situ bukan O tapi A, hamzah fathah. Allah. Dan dibacanya tafhim, artinya tafhim itu dalam ilmu tajwid. Hukum membaca lafaz Allah ada dua, ada tafhim, ada tartib. Dibaca tafhim atau tebal jika lafaz Allah didahului harokat fathah atau dumah, itu tebal itu. Yang kedua dibaca tartib jika lafaz Allah sebelumnya didahului harokat kasrah. Contohnya Bismillah, bukan Bismillah dibacanya, tetapi Bismillah. Innalillah. Yang dibaca tafhim wallah, Allah, Rasulullah, itu dibaca tafhim dan dibaca tafhim. Jadi ada dua hukum dalam membaca lafaz Allah. Kemudian wa an takuna bilafzil jalalah wa bilafzil akbar, dan setelah lafaz Allah itu disertakan lafaz akbar. Tidak bisa lafaz akbar diganti menjadi kabirun, Allahu kabirun, karena bahasa Arab besar itu kabir Pak, kabir. Tapi menjadi isim tafdil yang maha, artinya maha besar. Maha besar itu artinya melebihi segalanya, maka diganti menjadi akbar, kabir menjadi akbar. Kalau misalkan lafaz akbar diganti menjadi kabir, itu nggak bisa, nggak sah takbirnya. Allahu kabir, Allah yang besar, nggak bisa. Diganti harusnya menjadi akbar, karena akbar ini menunjukkan sifat Allah yang maha segalanya. Kemudian wa tartib maksudnya mengucapkan lafaz Allah dan akbar itu dalam satu, nggak bisa dibalik. Akbarullah, tapi harus Allahu Akbar. Itu yang syarat berikutnya. Kemudian wa tartibu bainal lafzaini wa an la yamudda hamzatal jalalah. Yang berikutnya, tidak boleh memanjangkan lafaz Allah.
dalam huruf hamzahnya. Allahu Akbar. Gak boleh apa ya? Allah. Walaupun nanti ada di dalam ilmu tajwid itu namanya mad farq. Nah, beda lagi ini termasuknya. Kalau dalam takbir itu dia harus dipendekkan. Allahu Akbar. Gak boleh Allahu Akbar. Kemudian wa adamu madibain wa adamu madibai akbar, dan tidak boleh memanjangkan ba pada lafaz akbarnya. Contoh, Allahu Akbar, itu salah. Yang betul Allahu Akbar. Barnya juga ini dibaca tafkhim, Allahu Akbar. Kenapa dibaca tafkhim? Dalam ilmu tajwid membaca huruf ro itu ada dua hukum. Yang pertama tafkhim, yang kedua tarkik seperti lafaz Allah. Dibaca tafkhim jika salah satunya, karena ada 7. Salah satunya jika ro sukun didahului fathah atau dhammah, itu dibaca tebal. Akbar. Gimana caranya? Posisi bibir yang di bawah ini diangkat. Akbar. Akbar bukan akbar. Akbar itu kalau kita nyebut nama orang. Tapi kalau dalam sholat, dalam membaca Al-Quran, hukum ro itu dia dibacanya tebal. Kalau misalkan didahului fathah atau dhammah. Allahu Akbar. Makanya kalau di dalam surah ada Al-Kautsar ya, Inna a'tainakal kautsar, dibaca tebal, nggak boleh kautsar, nggak boleh ada getaran lidahnya. Yang ada getaran itu kalau dibaca tarkik. Tapi kalau misalnya dibaca tafkhim maka nggak boleh ada getaran lidahnya, harus tebal. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu pengucapan R-nya Mbak. Bahasa Inggrisnya R apa? Water, ya bukan water, tapi R-nya itu dia kan agak tebal, water. Sama seperti itu. Atau di surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, bukan qadr. Qadr dibacanya ro tafkhim karena ro sukun didahului fathah. Jadi nggak boleh kita membaca ro tafkhim dibaca ro tarkik. Nah kalau ro tarkik gimana? Ro tarkik itu dibaca ba kabir. Nah, ro sukun yang didahului harokat kasrah baru itu dibaca tipis. Kemudian wa an la yazida wawan sakinatan au mutaharrakatan bainal kalimataini. Tidak boleh menambahkan wawu yang sukun atau wawu berharokat antara dua kalimat. Contoh yang wawu sukun begini, Allahu Akbar, huknya dipanjangin karena menambah wawu sukun, itu nggak boleh. Atau yang kedua, Allahu Akbar, itu juga nggak boleh. Tidak boleh menambahkan wawu yang sukun atau berharokat antara dua kalimat Akbar dan Allah dan Akbar. Nggak boleh dibaca Allahu Akbar atau Allahu Akbar, itu tidak boleh. Ini sepertinya gampang ya Pak ya, cuman masalah takbir doang. Tapi kalau kita tidak memenuhi syarat ini maka takbir kita nggak sah. Jadi ini harus betul diperhatikan. Jadi itu barusan sampai ke 9 Pak ya, jangan banyak-banyak, ntar lupa kalau misalkan sampai 16 disebutin semua. Jadi sekali lagi, yang pertama syarat membaca takbiratul ihram itu adalah yang pertama dalam posisi berdiri. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga menggunakan lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah, tidak bisa diganti dengan Asmaul Husna yang lainnya. Kemudian menggunakan lafaz akbar, tidak bisa menggunakan menjadi kabirun. Kemudian yang berapa tuh? Yang kelima sekarang wa tartib bainal lafzain, tertib antara dua lafaz. Allahu Akbar tidak bisa dibalik, akbarullah. Kemudian yang keenam tidak memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Yang ketujuh tidak memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar. Yang kedelapan tidak memberikan tasydid dalam huruf ba. Contoh gini, Allahu Akbar, akbar, itu ada tasydid tuh, itu nggak boleh.
Ya, yang ke-10 lagi tadi lewat ya, yang ke-9. Misalnya yang ke-10 tidak boleh menambahkan waw sukun dan atau waw berharokat pada lafaz Allah dan akbarnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mari kita baca pembukaan Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kita semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan segala urusan kita, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, dan juga selalu ada dalam Allah Subhanahu wa taala, serta istiqomah dalam mengikuti pengajian di Ahad pagi ini. Mudah-mudahan kita kedepannya selalu istiqomah ya Pak ya. Amin. Istiqomah karena apa? Karena dengan seperti ini kita bisa menjalin silaturahmi. Salah satu keutamaan dari silaturahmi adalah memperpanjang umur kita, menambah rezeki kita. Itu ya Pak ya. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya dan selalu ada sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Tulis Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazaa Ustaz Sirajul Haqi. Bapak-bapak sekalian, masih ada beberapa waktu, bentar ya, kalau ada yang perlu kita diskusikan. Kemudian tentu kita berharap tadi sudah sampaikan pengajian kita akan berkesinambungan. Kami, saya Pak Prapto dan teman-teman membuka kesempatan kalau ada saudara-saudara yang ingin mengundang untuk menjadi tuan rumah. Kalau ada doa yang khusus yang perlu kita sampaikan, atau kalau ada yang perlu kita diskusikan tentang kebersamaan kita, ya misalnya saya dengar